বন্ধুরা আজকে চলে আসলাম তো ধানদালি হাতিপাড়া কালী পূজা উপলক্ষে। তো এখানে বাজছে পূজারপুর থেকে এম মিউজিক। মা কত সুন্দর রূপে বিরাজমান করেছে, তো এটাও তোমাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটাকে স্কিপ করবেন, আর ফেসবুকে যদি কেউ নতুন থাকো প্লিজ ফলো করে দিও। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এম মিউজিক প্রেজেন্ট পূজারপুর সাউন্ড টেস্টিং each one and feel the travel. Travel test completed. Now feel the একবার কালী বলো, একবার কালী বলো, একবার কালী বলো, কালী নামে সুধা যে অপার, সেই সুধাতে যায় মিটে ক্ষুধা যে সবার। একবার কালী বলো, একবার কালী বলো, পাপী নাশিনী তুমি দেবী কাত্যায়নী, শত্রু নাশিনী তুমি অসুর দলনী। একবার কালী বলো। और सन एम म्यूजिक प्रेजेंट उजरपुर থেকে साउंड टेस्टिंग होने वाली है। कृपया बच्चे और बुजुर्ग दूरी बना ले। तो चलिए एक एक करके सारे फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। हाई टेस्टिंग हाई टेस्टिंग कंप्लीटेड। अब मिड टेस्टिंग की बारी। ओ जाने जिगर, ओ जाने जिगर, ले गई मन में करारी करारी नजर। मान जा दिलबर, मान जा दिलबर। फुल परफॉर्मेंस सुनते हैं, तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1